ମୁଁ ରାଜା ରାଜା ମୁଁ ଭୁଲରେ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଦାସୀ ପୁଅ କହେ ସେଇଟା ମରିବ। ରାଜା ମୋର ଲୋଭ, ମୋର ଭୋଗ, ମୋର ଥାଟ ପାଟ ଦରକାର, ମୋର ଅନେଶତ ରାଣୀ ଦରକାର। ଏବେ କିଏ ଅଛ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରବେ? ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି ଭୋକ। ରାଜା ମୁଁ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେନି। ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ ବେ? ବଡ଼ ଘସ୍ ବେ, ଏବେ ଘସ୍। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टिटन कुमार आपण समस्त को स्वागत करुँच यात्रा अंबिका परिवार गोटे दमदार वीडियो को। बर्तमान आम जो सूर्य मंदिर कैंप्रे आम सज्जा अतिथि अच्छा विषय कौन बा कहि समस्त अतिथि ट्राजेडी हिरो दीपक सार आपको स्वागत करी यात्रा अंबिका यूट्यूब चैनल। नमस्कार, जय जगन्नाथ। अंबिका चैनल को यात्रा अंबिका चैनल को मु स्वागत करुँच सूर्य मंदिर परिवार तरफ। सर्वप्रथम केमती अच्छा सर? भल अच्छे आप सामने भगवान को दर भल अच्छे। एवं सर्वप्रथम आपको जो मैंने भल पाँच दर्शक मान भाई कौन कहे? मोर प्रिय दर्शक देवता मानक मो हाथ जोड़ी प्रार्थना आपण यात्रा देखु मो अभिनय त्रुटि भूल त्रुटि को आप मत कमेंट माध्यम जनातु आमती आग को भल आउ करी आपण मान आशीर्वाद करूँ। बयस बढ़ी चलती किंतु अभिनयर जो आपणकर निशा सही सेम निशार रही बर्तमान आगुरी जमी दर्शक मैंने आपको से दीपक बाबू बोली समझ आनी आज मत से स्वतंत्र चेहरा तो यार राज कौन सर? सेटा तो भगवान को दया दर्शक देवता मानकर भल पाइबा जेहेतु धीरे धीरे आमर बयस हिरो रु अतिक्रम करी आसुची तेना आम से हिसाब जुगोपयोगी रोल करें दर्शक मान पाखे पहुँची पारू। मु आगू चाहूँगी भगवान को दयारू आशीर्वाद मुझे आहरी भल आगू भल भल चरित्र अभिनय कर दर्शक देवता को मु खुशी करी से प्रति मु सतचेष्टित अच्छी। ए वर्षर नाटक भी देखु बहुत भल भल नाटक होती आमर सूर्य मंदिर। ए वर्षर अभिनय सब बही जहाँ सार देती मुझे 100% न्याय देवाई चेष्टा भी करी देखु आप मतामत भी दिंतु। एवं अभिनय जो आपंकर छिटा भल पाइबा केवेठू आरंभ होता क्यों यात्रा पटे प्रथम पाद देते क्यों नाटक बेसी परिचय देता? मु 2000 मसीह यात्रा इंडस्ट्री के आसती रुक्मिणी गणनाट्य माध्यम एमती बहुत बही अच्छी जो थी मत दर्शक पसंद कर भूल बुझीबनी रहा राण कहीदे मु मरीजु तू कहार के दम एगुड़ किसी भल नाटक अच्छी सबू चरित्र भल भल अच्छी किंतु ये चरित्र गुड़िक दर्शक मान पहुँची पार्टी बोली मु अनुभव कर। प्रॉपर घर कौटी सर? आम घर प्रॉपर केन्द्रापड़ा इंदुपुर बारुणी मेला हुए माँ चंडी देवी इंदुपुर रे आम प्रॉपर घर मोर। घरे सब किए किए अच्छा? घरे तो मो मिसेस मो पुओ झील मु परिवार तो आम 5 भाई। पुओ झील कौन पढ़ापढ़ी? पुओ मोर 6 क्लास झी मोर क्लास 1 पढ़ुंट। प्रथम जो आप यात्रा देखो आसिले क्यों डायरेक्टर सहित काम कर बेसी कंफर्ट फील कर? देखो सब डायरेक्टर मो गुरु समस्त को मु सम्मान जनाए समस्ते बहुत भल डायरेक्टर माने सी आम सार तेणु समस्ते समान तेणुक भीतर भी बहुत माने निज निजर चॉइस अच्छी। कौन सार को कौन डायरेक्टर कौन राइटर को ऊपर टिप्पणी देवाई चाहूनी समस्ते मो गुरु समस्ते बहुत भल समस्ते मत भल पाती तेणु से आशीर्वाद मो मुंड पर सब रो। एत वर्ष धरी आप यात्रा काम कर सारे बर्तमान समस्त मजर गोटे चर्चित चेहरा तथापि आपंकर अभिनयर भोक बर्तमान भी अच्छी बर्तमान आपको लगुच आहरी किसी अभिनय करे आहरी किसी शिक्षा लगे? निश्चय निश्चय अभिनय कर लोभ आहरी अच्छी कारण दर्शक देवता जो पर्यटन मत चाहूँगी मंच पर से पर्यटन मो अभिनय लोभ रभिनय भल भल अभिनय केमती करी नुआ नुआ जिनस देखी पारि मो दर्शक देवता को से मु संपूर्ण चेष्टित से प्रति अभिनय लोभर गोटे अभिनेतार अभिनय लोभ केबे मरेनी मरवा सहित अभिनय लोभ मरे। यात्रा जगत क्या आइडल मान? आइडल तो समस्त हिरो मोर आइडल समस्त बड़ कलाकार मोर आइडल आइडल क्या मानिनी मु निजे चेष्टा करजे कौन करी
ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା କାହାକୁ ଆଇଡ଼ଲ ମାନି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ମୋ ଦେହରେ ପୁରେଇ ଯଦି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ସାହା ଭଳିଆ କରୁଛି। କାହା ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପକ ବୋଷ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଇ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ରେ ପୁଟଅପ୍ କରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଅଭିନୟର ମିକ୍ସ ଯେହେତୁ କୌଣସିଥିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ରହେନି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବେ କେମିତି ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଦୀପକ ଭାଇ ପଜିଟିଭରୁ ଆସିକି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ କରିବେ? ନାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ ହେଇଛି। ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ମୁଁ କରିପାରେ, ଉଭୟ ରୋଲ୍ ମୁଁ କରିପାରିବି। ନେଗେଟିଭ୍ କରିପାରେ, ପଜିଟିଭ୍ କରିପାରେ। ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମିଶିକି ଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଜିଟିଭ୍ ସବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମିଳିଲେ କରିବି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ଏ ବର୍ଷର ଆମର 3ଟି ନାଟକ ରହିଛି। ତୋଲୁହରୁ ଅଧେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ପୋଲିସ ରୋଲ୍। ଆଉ ତୁ ରାଜା ଝିଅ ମୁଁ ରିକ୍ସାବାଲାରେ ଦାସୀ ପୁଅ ରୋଲ୍। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚରିତ୍ର, ଭଲ ଚରିତ୍ରଟେ। ଆଉ ଆମର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି ନାଟକରେ ନାୟକ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ନାଟକର ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ଦର୍ଶକମାନ। ତୁ ରାଜା ଝିଅ ମୁଁ ରିକ୍ସାବାଲା ନାଟକରୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି। ମୁଁ ରାଜା ମୁଁ ଭୁଲରେ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଦାସୀ ପୁଅ କହେ ସେଇଟା ମରିବ। ରାଜା ମୋର ଲୋଭ, ମୋର ଭୋଗ, ମୋର ଥାଟ ଫାଟ ଦରକାର, ମୋର ଅନେଶତ ରାଣୀ ଦରକାର। ଏବେ କିଏ ଅଛ ବେ? ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କର ବେ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି ଭୋକ। ରାଜା ମୁଁ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେନି। ଏବେ କିଏ ଆଇଛୁ କ'ଣ ବେ? ବଡ଼ ଘସ୍ ବେ, ଏବେ ଘସ୍। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, এই ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନାଟକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।